Chemin des lettres de la quatrième année primaire. Aujourd'hui, nous avons une évaluation et soutien et consolidation du deuxième semestre. Dans la page 211, 212, 213 et 214, on va commencer par la lecture. Un texte sous-titre Marrakech, ville de soleil. Avant de lire le texte, on va répondre aux questions. J'observe. Donc, la première question, que représente cette image? Donc, l'image représente une ville. Voilà, tout simplement une ville, puisque nous n'avons pas lu le texte, donc on va parler seulement sur l'image. Quel est le titre de ce texte? Donc le titre, l'unwan, Marrakech, ville de soleil. La troisième question, ce texte raconte ou bien décrit? Ce texte est décrit. Donc, il va décrire d'après l'image. L'image, il s'agit d'une description. Ce n'est pas... et d'après le titre. Donc, on va commencer pour lire le petit texte. Donc, Marrakech, ville de soleil. Marrakech, Medinatu Shams. Marrakech, la ville impériale. Marrakech, Marrakech, al-Madinatu al-Imbratoria, qui jadis a prêté son nom au Maroc. سابقا أو لا يعني جدي يعني autrefois c'est-à-dire سابقا وفيما مضى أعطت الاسم للمغرب. apparaît comme un bijou, كتبان بحال واحد لو بيجو بحال واحد الجوهرة. dans l'écran naturel. l'écran هو لا بواط فين كنديروا لي بيجو, يعني لا بواط فين كنديروا المجوهرات. l'écran naturel que forment autour les montagnes du haut d'Atlas الذي يتكون حول جبال الأطلس. son emplacement est idéal, يعني المكان نتاعها ولا الموقع نتاعها مثالي, puisqu'il se trouve à égale distance, يعني لأنه يوجد على نفس المسافة de la côte atlantique, على نفس المسافة من الساحل الأطلسي et les premières dunes du Sahara, والكتبان الرملية الأولى ديال الصحراء. إذن هنا نفس المسافة بالنسبة للمحيط وبالنسبة للكتبان الرملية ديال الصحراء. Marrakech est en fait constituée de deux villes très différentes. مراكش كتكون من جوج ديال المدن مختلفة تماما. La Médina qui est la vieille ville. إذن la Médina, المدينة هي المدينة القديمة أو المدينة العتيقة. entourée des remparts, de remparts يعني محفوفة بالأسوار. et le Guiliz هو المدينة الثانية. la nouvelle ville, المدينة الجديدة, où se trouvent regroupés les grands hôtels, فين كاينين الفنادق الكبيرة. les commerces, يعني les commerces يعني المحلات التجارية, et la plupart des grands cafés, وأغلبية ديال المقاهي كذلك الكبيرة. Donc maintenant on va passer à je comprends pour répondre aux questions. À quoi ressemble la ville de Marrakech selon le texte? Donc il ressemble à un bijou
Donc, il ressemble à un bijou dont l'écrin naturel. La deuxième question. Pourquoi dit-on que l'emplacement de Marrakech est idéal? علاش قلنا بأن يعني الموقع نتاع مراكش مثالي puisqu'il est égal, il est à égale distance car il se trouve à égale distance يعني توجد على نفس المسافة à égale distance de la côte atlantique. Et les premières. Donc هنايا عندهم واحد لا بتيت فوت خصهم يديروا اي ماشي او اس تي. Et des premières dunes du Sahara. La troisième question. De combien de villes Marrakech est-elle constituée? Il est constitué de 2 villes. Donc la troisième question. Elle est donc Marrakech. يعني مش شحال ديال المدن كتكون. Il est constitué de 2 villes. Comment appelle-t-on la vieille ville? كيفاش كنسميو المدينة القديمة أولا العتيقة؟ كنسميوها on l'appelle la Médina. On l'appelle la Médina. إذن هنا الأغلبية ديال المدن المغربية اللي فيهم المدينة القديمة كنسميوهم مدينة. خامسا, de quoi la vieille ville est-elle entourée? يعني la vieille ville باش محفوفة. Donc il est entouré de remparts. La vieille ville donc la vieille ville est entourée de remparts. Donc de remparts. La sixième question. Quel est le type de ce texte? Donc c'est un texte descriptif. Il décrit, donc يوصف المدينة ديال مراكش. La dernière question, je réagis. À ton avis, pourquoi dit-on que Marrakech est une ville de soleil? علاش كنقولوا بأن مدينة مراكش est une ville de soleil? Car dans cette ville, il fait chaud. تما يسخن الحال. Il fait chaud. En plus, ce n'est pas une ville côtière. يعني ماشي مدينة ساحلية. Donc on passe à la page suivante sur la grammaire, dans la page 112. Donc la grammaire. Je relie chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. هادو ce sont des noms, هادو ce sont des adjectifs. هنا باش نروليو خصنا نراقبو le genre et le nombre. Donc بالنسبة لهذا كنقولو un touriste.
un touriste. Donc هذا بالنسبة لنا masculin pluriel. Une chatte كنقولوا une chatte donc féminin singulier مفرد ومؤنث. Une fête féminin singulier. Un événement masculin singulier. نشوفوا les adjectifs. Sensationnel. هنا لو كان هذا féminin غنلقاو 2 LE. Donc هذا masculin singulier. هذه عندها E. Donc féminin singulier. هذه عندها E. féminin singulier. هذا masculin pluriel. Donc هنا كنلاحظوا masculin pluriel masculin pluriel. إذا الماسكولين pluriel خصو يمشي عند masculin pluriel. Donc هذه باينة. عندنا هنا masculin singulier sensationnel. إذا عندنا un événement masculin singulier. Donc هادو on va les relier. بقاو لينا هادو. عندنا une chatte و une fête. هنا غادي نشوفوا لو سونس. دابا ملي كنوصلوا لواحد المرحلة انه كيتقادوا بحال دابا في هذه الحالة يعني كاين واحد التساوي على مستوى الاخر. دونك شنو خصنا نفكروا في لو سونس ديال لا فراز. واش غادي نقولوا اون شات ريليجيوز ولا نقولوا اون شات غريز. بيان سور اون فا دير اون شات غريز يعني واحد القطه رماديه. و اون فيت ريليجيوز واحد العيد ديني. فوالا. L'exercice numéro 2, j'indique si les mots soulignés dans les phrases du tableau sont un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Donc, بالنسبة les compléments d'objet direct, quand posez la question qui ou bien quoi. بالنسبة les compléments d'objet indirect, quand posez la question à qui ou bien à quoi. Donc, les enfants préparent leur pique-nique. Donc, هنا on va poser la question quoi. Donc هنا يعني كنبوزيو la question على يعني un objet. Donc les enfants, donc هذا c'est un complément d'objet direct. Je participe au concours de dictée. إذا هنا à quoi. هنا نبوزيو la question à quoi. هنايا حيت هذه دابا à le كتعود وكتقول او. دونك هذا سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. il a rencontré son ami. son ami. هنا on va poser la question qu'est-ce qu'il a rencontré. il a rencontré son ami. et donc هذا c'est un complément d'objet direct. tu joues à la marelle. à quoi. هنا on va poser la question à quoi joues-tu. إذا هنا c'est un complément d'objet indirect. La troisième question, je complète avec l'adjectif possessif ou démonstratif qui convient. Donc, هنايا إما خصنا adjectif possessif اللي شفناهم في الدروس ما تا سا مون طون سون etc. ou bien les adjectifs démonstratifs ce, c'est etc. Donc, montre-moi. هنا montre-moi. montre-moi. إذا هنا كاين واحد الإشارة. إذا هنايا سو جورنال غادي نقولوا سو جورنال. هنايا إليا كاين واحد لا ديمونستراسيون من خلال لو سونس ديال لا فراز. sœur a participé à la réalisation. إذا هنا إذا هنايا sa sœur غادي نهضروا على واحد لا sœur غائبة. إذا هنايا on va dire sa sœur. هنا l'adjectif possessif. Sa sœur a participé à la réalisation de ce reportage. هنا كاينه démonstration. Donc هنا غنقولوا ce reportage sur le tourisme. هنا élève. هنا كاين démonstration. cet élève. Donc هنا SET. هنا ما نقدروش نديروا ce حيت هنايا دو voyelles وبالتالي غنديروا cet élève a réalisé. affiche. Affiche, c'est un nom féminin. Donc, on va dire cette affiche. Sur la protection de la forêt. Touriste et ce touriste. Donc, هنايا غادي نديرو démonstration. Donc, ce touriste est très satisfait de sa visite. إذن visite féminin
إذا كنهضروا على لا فيزيت ديال هذا، إذا خصنا اس ا. غاديش نقولوا ما فيزيت ولا نقولوا تا فيزيت، نقولوا سا فيزيت حيت هو إلي كنهضروا عليه. La conjugaison maintenant, je complète chaque phrase avec le verbe qui convient. Dimanche prochain, dimanche prochain, préparera, mettront, accompagnerait. je غادي نديرو هذا علاش؟ لان هذه هي لا تيرمينيزون اللي كتكون مع جو، مع لا بروميير بيرسون دو سينغولير زائد لو سونس j'accompagnerai. Mon frère a une promenade à la forêt. nous إذا هذه دابا صافي بقى لنا هذه، عندنا هنايا او ان اس، دونك هنايا نو سي لا تيرمينيزون ديال نو، دونك نو ميترون nos casquettes pour nous protéger du soleil. Mon frère préparera. هنا بحال اللي كنقولوا il préparera. Il préparera. Voilà tout ce qui concerne le premier exercice. Le deuxième exercice, j'écris au passé composé. Elle est très gentille. إذن هنايا il est très gentil. هذا l'auxiliaire être مصرف في البريزون. إلا بغينا هذا نرجعو للباسي كومبوزي، qu'est-ce qu'on va dire? On va dire elle a été. حيت été c'est le participe passé ديال être وكيتصرف مع avoir، ونقولو il a été très gentil. Il a été très gentil. Vous avez de la chance. هذا c'est l'auxiliaire avoir. Vous avez. إذن avoir كيتصرف مع راسو. Donc vous avez eu. Vous avez eu de la chance. هذا هو le participe passé ديال avoir. نورمالمون هادشي ما شفناش، كان عليهم ما يديروش هادشي هذا، حيت هذا سي هادشي ديال tu es. إذا هنا être. tu es sage. إذا tu es, donc qu'est-ce qu'on va dire? tu y as été. tu y as. إذا être c'est l'auxiliaire être qui se conjugue avec avoir. Qu'est-ce qu'on va dire? tu y as été sage. ce touriste a. إذا هنا التصريف نتاع avoir. إذا ce touriste a eu. avoir participe passé نتاعو كيتصرف مع راسو وكنقولو envie de visiter Marrakech. Marrakech. Donc le troisième exercice, je mets les verbes pronominaux entre parenthèses au présent de l'indication. Donc son travail s'améliorer. Et on va dire son travail il s'améliore. إذن هنا سو ها هي احتفظنا بها، وغادي نحتفظوا بلا تيرمينيزون او ديال présent. Ces touristes se renseignent sur le circuit. Donc on va dire ces touristes se renseignent avec ENT حيت هذا pluriel. se renseigne. Tu se laves, tu te laves. وغادي نزيدو ES حيت هذا c'est un verbe de premier groupe. je me porte.
portent avec eux, c'est la terminaison du présent. On passe à la page suivante, l'orthographe. Je classe les mots dans le tableau suivant. Fin كنسمعوا le son S, fin كنسمعوا le son Z. Grise, donc هنايا grise, le son Z. Touriste, un touriste, le son S. L'industrie, S. Une phrase, Z. فاش كتكون اس اونتر فويل كان هنايا عندنا اس اونتر فويل دونك اون بلوز ولا اون بولوز ان سابان et donc هنا le sens le son S. La deuxième question, je complète G ou bien G. Donc les petits هنايا goutte إذا هنا خصنا نديرو جي ما نديروش او. علاش؟ لأن لي gouttes ديال لو لي بوتيت gouttes يعني قطرات forme des gros هنايا جي بلا او. nuage هنا خصنا نديرو او nuage. la gorille donc هنا جي sans E. Et dans sa cage, إذن هنا on va ajouter E. Ce garçon sans بلا E. Range, إذن هنا GE. Son gilet, G بلا E. Rouge avec E. Voilà. Je complète en les homonymes en ou bien هذه ديما كتكون في البداية، هذه ديما كتكون غالبا في الديبي د لا فراز. دونك هنايا او ان هنايا لي او زيليف كيون هنا غادي نديرو او ان تي. علاش؟ لان هنا عندنا بارتيسيباسيون بحال مصرفين هذا بارتيسيبي سي ان فيرب كي كونجوغي او باسي كومبوزي. يدير اي سون فخير اذا هنا اس او ان. علاش؟ لان نقدروا نقولوا يدير اي مون فخير يدير اي طون فخير دونك كنقدروا نعوضوا سون باغ مون. اذا هذه هي اللي صالحه هنا. سون هنايا سون عندنا يعني كاينين كتعني كاينين سون دون لا فور. دونك هنايا ليتي فاكونس دونك هنا غادي خصنا نديرو هادي ولا هادي. علاش؟ لان هاد لو مو الي او بلوريال. وهنا غادي نقولوا سي ليتي اذا هو الصيف. فاطمة باس سي فاكونس. سي فاكونس كنهضروا عليها اذا غائبه ما كايناش ديمونستراسيون اذا غنقولوا اس او اس. On passe à la page suivante dans la production de l'écrit. Le 21 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des forêts. يعني في 21 مارس كيحتفلوا العالم كيحتفل بيوم العالمي للغابة. À cette occasion بهذه المناسبة un garde-forestier يعني حارس الغابة visite votre école زار المدرسة نتاعكم pour vous donner des conseils باش يعطيكم نصائح sur la protection de l'arbre حول حماية الغابة الشجرة. tu rédiges إذن غادي تريديجي à la deuxième personne du pluriel يعني avec vous un texte composé de 4 conseils. Donc غنديرو 4 conseils. Donc غنديرو le premier conseil. Donc on va dire éviter la deuxième personne du pluriel. éviter d'allumer. وهنا خصنا l'impératif. فاش كنجيو نديرو les conseils خصنا le temps de l'impératif. éviter d'allumer un feu en forêt. C'est le premier conseil.
Deuxième conseil. Donc ne laissez jamais, ne laissez jamais les déchets les déchets donc les déchets derrière vous après un pique-nique. باش غدوز البيكنيك ما تخليش موراك لي ديشي pour protéger la forêt. Donc évitez de casser les branches des arbres. ما تكسرش الأغصان ديال الأشجار des arbres. باش ما تضيعش يعني الأعشاش. دونك دابا هنايا هادو درنا دي زانترديكسيون. دابا غنديرو واحد النصيحة. بلونتي دونك بلونتي au moins un arbre pour chaque arbre coupé. يعني نغرسو على الأقل نغرسو شجرة مقابل واحد الشجرة يعني قطعناها. إذن من أجل تشجيع التشجير. فوالا سي لا فان ديال هاد لا سيونس وهي لا فان ديال هاد الكتاب. دونك لي لوسون راهم كاينين في لاشين يوتيوب si vous voulez les visiter et les voir. Donc bonne chance à tous.